पंचवटीर शांत आश्रमरे एक सुंदर संध्यारे महर्षि नारद बसिथिले। तांको सम्मुखरे पंचवटीर ऋषिगण विनम्र भावरे उपस्थित थिले। ऋषिंको मनरे नारी चरित्र बा त्रिया चरित्र संबंधरे अनेक प्रश्न उंकी मारुथिला। सेमाने महर्षि नारदंकु कहिले, हे देवर्षि, आम्भमानंको प्रणाम स्वीकार करंतु। दीर्घ दिनरु आममानंको मनरे एक जिज्ञासा रहिछि। आमे स्त्री बा नारी चरित्रर गभीरता विषय जानिबाकु चाहुंछु। दयाकरी आमर एही संदेह दूर करंतु। नारद मुनि मृदु हसी कहिले, ऋषिवर, नारी चरित्र बड़ विचित्र ओ जटिल। एहा एपरी एक विषय जाहाकु संपूर्ण रूपे जानिबा सहज नुहे। तेबे आजि मु आपनकु जेउ कहानी सुनाइबी ताहा बहुत विशेष। जी एही कहानी को संपूर्ण सुने से निज जीवन रे केबे भी समस्या रे पड़े नाही एवं अनेक परिवर्तन आनी पारे। मन देई सुनंतु। एहा बहुत पुराना कथा। गोटिए राज्य रे जने प्रतापी राजा थिले। तांको राज्यर चर्चा बहु दूर जाय व्यापी थिला। राजांकर गोटिए पुओ थिले जहार बयस प्राय 15 वर्ष होइथिला। विस्मयकर कथा जे राजकुमारंकर सेतेबेलकु 7 थर विवाह होई सारिथिला। भविष्यतरे राजा हेबाकु थिबा सेही राजकुमार तथापि निजर शिक्षा जारी रखिथिले एवं प्रतिदिन ज्ञान आहरण पाई गुरुकुल जाउथिले। दिने जेतेबेले सेही राजकुमार विद्याध्ययन पाई आश्रम जाउथिले, से रास्तारे जने पानिहारी बा पानी नेउथिबा महिलांकु भेटिले। सेही पानिहारी मध्य बहुत सुंदर थिले। सेही पानिहारी राजकुमारंकु पचारिले, हे राजा पुओ, तुमे प्रतिदिन केउठाकु जाओ? राजकुमार कहिले, मु प्रतिदिन ज्ञान आहरण करिबाकु जाए। तेबे सेही पानिहारी कहिले, जाओ ओ निश्चय स्त्री चरित्र पढ़िबाकु गुरुंकु कुह। राजकुमार कहिले, मु आजि जाई मो गुरुंकु पचारिबी जे से मोते काहिंकी स्त्री चरित्र सिखाई नाहांती। एतिकी कही राजकुमार सेठारु चाली गले। बंधुगण, पानिहारींको कथा सुनी राजकुमार क्रोधित होई गले। से भाबिले, मोर 7 जन स्त्री थाई मध्य मु काहिंकी ए विषय रे जानि नाही। रागरे तांको आखि लाल होई गला। से सीधा गुरुंको पाखकु जाई प्रणाम कले। गुरुजी पचारिले, बेटा, कोन हेला? आजि तुमे रागिथिबार देखा जाउछ। तुम आखि लाल काहिंकी? कोन हेला मोते कुह। राजकुमार रागरे उत्तर देले, हे गुरुदेव, आपण मोते स्त्री चरित्र काहिंकी सिखाई नाहांती? एहाकु काहिंकी लुचाइले? त्रिया चरित्र विषय रे मोते काहिंकी कहिले नाही? बंधुगण, गुरु कहिले, बेटा, तुमे त्रिया चरित्र पढ़िबा उचित नुहे, कारण एहा अत्यंत विपदपूर्ण ओ तुम जीवन मध्य जाय पारे। शिष्यर आग्रह देखि गुरु राजकुमार को त्रिया चरित्र शिक्षा देले। वर्षाधिक एहा पठन परे गुरु कहिले, वर्तमान तुमे घरकु जाई आजिठारु तुम राज्य चलाओ। तुमे आउ एठाकु आसिबार आवश्यकता नाही। राजकुमार कहिले, ठीक अछि गुरुदेव। बंधुगण, महर्षि कहिले जेतेबेले राजकुमार जीवाकु बाहरिले, गुरुदेव तांको अटकाई कहिले, बेटा, मु तुमकु एमिति एक जंत्र देउछि। जेतेबेले तुमे एहाकु तुम कानरे लगाइबो, केही तुमकु चिन्हि पारिबे नाही, किंतु तुमे तांको चिन्हि पारिबो। राजकुमार सेही जंत्रकु निज हातरे धरिले। बंधुगण, गुरु कहिले, तुमे एही जंत्रकु नियो ओ आजि राति ठीक 12टा समय रे तुमे प्रासादरु बाहरी जंगल आड़कु जाओ ओ पूर्व दिगकु जाओ। जेतेबेले तुमे पूर्व दिगकु जीवो, एही जंत्रकु तुम कानरे लगाई सेठारे ठिया हुओ। राजकुमार कहिले, ठीक अछि, मु सेही परी करिबी। तापरे राजकुमार गुरुकुलरु प्रासाद आड़कु चाली गले ओ जेतेबेले राति 12टा हेला ओ राजकुमारंकर 7 जन जाक स्त्री सोई पड़िले, सेतेबेले अधराति रे राजकुमार सेही जंत्रकु निज हातरे धरी प्रासादरु जंगल आड़कु चालिले। राजा जंगल रे पूर्व दिगकु जाई सेठारे पहुंची जंत्रकु निज कानरे लगाई ठिया हेले। से देखिले जे सेही पानिहारी जहांकु से रास्तारे भेटी थिले, सेही पानिहारी थाली रे खाद्य धरी जंगलकु जाउछंती। सेठारे अल्प दूररे एक कुड़ियारे जने साधु रहुथिले। सेही पानिहारी खाद्य धरी सेही साधुंको पाखकु जाउथिले। राजा देखिले जे एही सेही पानिहारी जिए मोते त्रिया चरित्र पढ़िबाकु कहिथिले। किंतु पानिहारी सेही राजांकु चिन्हि पारिले नाही, कारण राजांको कानरे जंत्र लागिथिला। सेही जंत्र कारणरु से काहाकु मध्य चिन्हि पारुथिले। राजा निज मनरे भाबिले, चालो तांको पिछा करिबा। से अधराति रे थाली रे खाद्य धरी काहिंकी साधुंको कुड़िया आड़कु जाउछंती? एहार कारण कोन?
ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାଜା ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ଲୁଚି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଲେ। ପାନିହାରିନ୍ ସେହି କୁଡ଼ିଆରେ ଥିବା ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ବାବାଙ୍କର ଏକ ଯାଦୁକରୀ ପୁଟୁଳି ଥିଲା ଓ ସେହି ବାବା ଜଣେ ମାୟାବୀ ଥିଲେ। ରାଜା ପଛରେ ଯାଇ ଲୁଚି ରହି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ବାବା ସେହି ପାନିହାରିନ୍ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିବେ। ବାବା ପାନିହାରିନ୍‌କୁ କହିଲେ, ହେ ପାନିହାରିନ୍, ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କୁହ ଯେ ଆଜି ଆସିବାରେ ତୁମର ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହେଲା? ପାନିହାରିନ୍ କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମାଜୀ, ମୋର ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ ହୋଇସାରିଛି ଓ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ନେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ମୋତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ଓ ଏଠାକୁ ଆସିବାରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସମୟ ଲାଗିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ଏହା ଶୁଣିଲେ ଯେ ପାନିହାରିନ୍ ବିବାହିତା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସାଧୁ କହିଲେ, ପାନିହାରିନ୍, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ପାନିହାରିନ୍ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ବିନା ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧୁ କହିଲେ, ପାନିହାରିନ୍, ତୁମକୁ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଛୁରୀ ବାହାର କରି ପାନିହାରିନ୍‌କୁ କହିଲେ, ପାନିହାରିନ୍, ଯାଅ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବେକ କାଟି ଏଠାକୁ ଆଣ। ତୁମର ସେହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରିଦିଅ ଯିଏ ଆମ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରଖିବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି। ତୁମକୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କରିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ କିଛି ନ ଭାବି ଛୁରୀଟି ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଓ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଏକ ପାତ୍ରରେ ଧରି ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲୁଚି ରହି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ଏଠାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସାଧୁ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରି କହିଲେ, ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ 7 ଘେରା ବୁଲି ବିବାହ କରିଛ, ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ହୋଇପାରିଲ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଯଦି ତୁମେ ପୁଣିଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବନ୍ତ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାଧୁଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ସେହି ପାନିହାରିନ୍‌କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଟା ବେକକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ବେକକୁ ଲଗାଇଦେଲେ ଓ ସେ ସେଠାରେ ବସିଲେ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଦିବା ଓ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଦେଖ, ଦେଖ, କେହି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ରାଜକୁମାର ସେହି ପାନିହାରିନ୍‌ଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାନିହାରିନ୍‌ଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶବ ନେଇ ଗାଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଓ ସେହି ପାନିହାରିନ୍ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ରାଜକୁମାର ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯିଏ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହୋଇସାରିଥିଲେ। ପାନିହାରିନ୍ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଜାଳି ଦେବି କାରଣ ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଏପରି ଜୀବନ ରଖି ଆଉ କି ଲାଭ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସତୀ ହୋଇଯିବି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ଏହି ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରି ସତୀ ହେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଏହି କଥା ଆଉ କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପାନିହାରିନ୍ ବୁଝିଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ରାଜା ସାହେବ, ଆପଣ ଏହି କଥା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ସତୀ ହେବି। କିନ୍ତୁ ପାନିହାରିନ୍ ଯିବା ସମୟରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ରାଜକୁମାର କହିଲେ, କ'ଣ କହିବ? ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, କୌଣସି ଚଟେଇରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଝାଡ଼ି ଦେବେ ଓ ତାପରେ ବସିବେ। ରାଜା କହିଲେ, ଏହି ମହିଳା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ରାଜା, ମୋର ଗୋଟିଏ ଚଟେଇ ଉପରେ ବସିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚଟେଇ ଉପରେ ବସିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ଚଟେଇକୁ ଝାଡ଼ି ଦେଇ ବସିବେ। ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ, ତେବେ ମୁଁ ସେହିପରି କରିବି। ଏହା କହି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସତୀ ହୋଇଗଲେ। ରାଜକୁମାର ସେମାନଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସାରା ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେପଟେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତି ଆସିଲା, ସେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନିଜ କାନରେ ଲଗାଇ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଠିଆ ହେଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଗତ ରାତିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତିରେ ରାଜକୁମାର ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର 7 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ହାତରେ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଥାଳି ଧରି ସେହି ସାଧୁଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କର 7 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଧୁଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ, ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହା କ'ଣ ହେଉଛି? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ରାଣୀ ଥରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ରାଜକୁମାରଙ୍କ କାନରେ ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗିଥିଲା। ସେହି ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଇବା କାରଣରୁ କେହି ରାଜାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ରାଣୀ କହିଲେ, ଏହି ପୁଅଟି ଏତେ ରାତିରେ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଠିଆ ହୋଇଛି? ତାପରେ ରାଣୀମାନେ ସେହି ପୁଅକୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଦୟାକରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି କୁଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛି ନ ଭାବି ରାଜକୁମାର ସେହି ଥାଳିକୁ ନିଜ ହାତରେ ନେଇ ତାଙ୍କ ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ କୁଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ 7 ରାଣୀ ଓ ରାଜକୁମାର ସାଧୁଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାଜକୁମାର କିଛି କହୁ ନଥିଲେ କାରଣ ରାଜକୁମାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୋ ପ୍ରେମରେ କ'ଣ ଅଭାବ ରହିଛି ଯେ 7 ଜଣ ରାଣୀ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେହି 7 ରାଣୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସହିତ ସାଧୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମହାତ୍ମା ଜଣକ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଦେଖି କୁହନ୍ତି, ଏ କିଏ? ତେବେ 7 ରାଣୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ମହାତ୍ମାଜୀ, ଏହି ପିଲାଟି ଆମକୁ ରାସ୍ତାରେ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲୁ। ରାଣୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଏହି ରାତିରେ ସେ ଏଠାରେ ରହୁ। ସେହି ସାଧୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନିଗଲେ। ସେହି ସାଧୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟକୁ ଡାକି କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ପିଲାଟି ପାଇଁ ରାତିରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଶିଷ୍ୟ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଏକ କୋଠରୀକୁ ନେଇଗଲା। ସେହି କୋଠରୀରେ ଏକ ଚଟେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶିଷ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଦେଖ ଭାଇ, ଆଜି ତୁମକୁ ଚଟେଇରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିଷ୍ୟ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଏହା କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପାନିହାରୀନ ମୁତାବକ ରାଜକୁମାର ଚଟେଇକୁ ଝାଡ଼ିବା ମନସ୍ଥ କଲେ, ହୁଏତ ଏଥିରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ରାଜା ଚଟେଇ ଉଠାଇବା ମାତ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର କୂଅ ଥିଲା। ସେହି କୂଅକୁ ଦେଖି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ସେହି କୂଅ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲେ। ରାଜା ଭିତରେ ଅନେକ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାଧୁ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ସେହି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଲୋକ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ପରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ରାଜକୁମାର, ତୁମେ ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିଲ? ରାଜକୁମାର କୁହନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହ, ନଚେତ୍ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ବନ୍ଦୀମାନେ କହିଲେ, ଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆମକୁ ଏଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରିଛି। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଅ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କାନରେ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଇବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମହର୍ଷି କହିଲେ, ସେହି ରାଣୀମାନେ ଓ ସାଧୁ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଣୀମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଲେ, ରାଣୀ କୁହନ୍ତି, ଏ ଆମର ସ୍ୱାମୀ। ସେ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ମହାତ୍ମାଜୀ, ଏବେ ଆମର ସବୁ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଓ ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଧର ବୋଲି ସାଧୁ କହିଲେ। ରାଣୀମାନେ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଲେ, ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ସେହି ବାବା ପାଖକୁ ଆସି ବାବାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଏବେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ ଜୀବିତ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ, ସେ ଆମ ଜୀବନ ନେଇଯିବେ। ମହାତ୍ମା, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଏହାର କିଛି ଉପାୟ କର। ତାପରେ ସାଧୁ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ମାୟା କଣ୍ଟା ଦେଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ଏହି ମାୟା କଣ୍ଟା ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବ। ଏହା ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତିହୀନ କରିଦେବ ଓ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 7 ରାଣୀ ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମାୟା କଣ୍ଟା ଧରି ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଆସିଲେ। ସେହି 7 ରାଣୀ ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଯେ ରାଜା ସବୁଠାରୁ ସାନ ରାଣୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ରାଣୀ ମିଶି ମାୟା କଣ୍ଟାଟି ସାନ ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଇ କୁହନ୍ତି, ନିଅ, ଏହା ତୁମ କାମ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଏହି କଣ୍ଟାଟି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଦିଅ। ତାପରେ ସାନ ରାଣୀ କୁହନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାନ ରାଣୀ କଣ୍ଟାଟି ନେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସେହି 7 ରାଣୀଙ୍କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ, ସେ କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କୁହ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଓ ମୋ ଭିତରେ କି ଅଭାବ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ଅଧା ରାତିରେ ସେହି ସାଧୁ ପାଖକୁ ଯାଉଛ? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? 7 ରାଣୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି କୁହନ୍ତି, ମହାରାଜ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ହୁଏତ ସେହି ବାବା ନିଜେ ଆମ ଉପରେ କିଛି ଯାଦୁ କରିଦେଇଥିବେ। ନିଜର ସମସ୍ତ 7 ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ରାଜକୁମାର କୁହନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ତୁମ କୋଠରୀକୁ ଯାଅ। ସବୁଠାରୁ ସାନ ରାଣୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ରାଜକୁମାର ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଶୋଇଗଲେ, ସେହି ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ।
ସବୁଠାରୁ ସାନ ରାଣୀ ସେ ମାୟା କଣ୍ଟା ବାହାର କରି ରାଜାଙ୍କ କପାଳରେ ପୁରାଇ ଦେଲେ। ରାଜା ତୁରନ୍ତ ଉଠିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସମୟରେ ସେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ରାଜାଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା ଯେ ସେହି 7 ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। ରାଜା ତଥାପି ହୃଦୟ ହରାଇଲେ ନାହିଁ ଓ ନିଜ ପ୍ରାସାଦର ଝରକାରୁ ଡେଇଁ ରାଜା କୌଣସି ମତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ କହିଲେ ଯେ, ଗୁରୁଜୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଗୁରୁ କୁହନ୍ତି ଯେ, ବେଟା, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ତ୍ରିଜା ଚରିତ୍ର ଶିଖ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ, ଏହାର ଫଳାଫଳ ଦେଖିଲ ତ। ରାଜକୁମାର କୁହନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଓ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ମରିଯିବି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ମାୟା କଣ୍ଟା ପିଟି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଢେପ ହୋଇଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଏହା ସେହି କଣ୍ଟା, ଯାହାକୁ ସାଧୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ରାଜକୁମାର କୁହନ୍ତି, ନା ଗୁରୁଦେବ, ଏହା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୁରୁ କୁହନ୍ତି ଯେ, ପୁଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ଅଛି। ରାଜକୁମାର କୁହନ୍ତି, ସମାଧାନ କ'ଣ? ତାପରେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଗୁରୁ କୁହନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଆ କରିଦେବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଆ କରିଦେବି, ତୁମେ ସୁଖଭାଦ ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ରୁହ, କାରଣ ସାଧୁଙ୍କ ଯାଦୁ ସୁଖଭାଦ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରେ ନାହିଁ, ଓ ଏତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏକ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ନାରୀ ମିଳିବ, ତୁମେ ପୁଣି ରାଜକୁମାର ହୋଇଯିବ। ରାଜକୁମାର କୁହନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ଗୁରୁଦେବ, ମୋତେ ଶୁଆ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଶୁଆ ହେବା ପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ରାଜା ସୁଖଭାଦଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ଶୁଆ ରହୁଥିଲେ, ସେ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତ 7 ରାଣୀ ସେହି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାର ମିଳିଲେ ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ସେହି ବାବା ପାଖକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ, ବାବାଜୀ, ରାଜା ଗତକାଲି ରାତିରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥ ବାହାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେହି ମହାତ୍ମା ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥ ଖୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ରାଜକୁମାର ରାଜା ସୁଖଭାଦଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଆ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ସେହି ସାଧୁ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଯାଅ ଓ ଯାଇ ଘୋଷଣା କର ଯେ ଯିଏ ଶୁଆକୁ ଧରିବ, ଆମେ ତାକୁ 5ଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦେବୁ। ସେହି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶିକାରୀ ସେଠାରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ଶୁଆକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯିଏ ଶୁଆ ଧରୁଥିଲା, ସେ ରାଣୀ ପାଖକୁ ଯାଇ 5ଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲା ଓ ସେହି 7 ରାଣୀ ସେହି ଶୁଆକୁ ମାରି ଦେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବହୁତ ସମୟ ବିତିଗଲା ଓ ସେହି ରାଜକୁମାର ଯିଏ ସେଠାକୁ ଶୁଆ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶୁଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଶୁଆଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହି ଶୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ। ସେ ତାକୁ ନିଜ ରାଜା କରିଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ମାନିଲେ। ସେଠାରେ ରାଜକୁମାର ଶହ ଶହ ଶୁଆ ମେଳରେ ଶୁଆ ହୋଇ ଲୁଚି ରହିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଶୁଆଙ୍କୁ ଦେଖି ତା ମନରେ ଭାବିଲା ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଶୁଆଙ୍କୁ ଧରି ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି, ତେବେ ମୋତେ ବହୁତ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଗଛରେ ଶୁଆ ରହୁଥିଲେ ସେ ଗଛରେ ଶିକାରୀ ଅଠା ଲଗାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲା, ସମସ୍ତ ଶୁଆ ଉଡ଼ି ଆସି ସେହି ଗଛ ଉପରେ ବସିଗଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡେଣା ଓ ଗୋଡ଼ ସେହି ଅଠାରେ ଲାଗିଗଲା ଓ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଛର ଡାଳରେ ଲାଗିଗଲେ। କାରଣ ଗଛରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଠା ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ସମସ୍ତ ଶୁଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ଅଠାରେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜକୁମାର ଶୁଆ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନେତା ରାଜକୁମାର ଶୁଆଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଣେ ଶୁଆ କହିଲା, ହେ ରାଜନ୍, ଯାହା କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କର, ନଚେତ୍ ସକାଳେ ଶିକାରୀ ଆସି ଆମକୁ ନେଇ ମାରିଦେବ। ତାପରେ ରାଜକୁମାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତି ଓ କୁହନ୍ତି, ମୋ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଶିକାରୀ ଆସିବ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବାର ଅଭିନୟ କରିବ। ଏହି କାରଣରୁ ସେହି ଶିକାରୀ ତୁମକୁ ବାହାର କରି ଜମି ଉପରେ ରଖିବ। ତାକୁ ଲାଗିବା ଦରକାର ଯେ ସମସ୍ତ ଶୁଆ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶବ୍ଦ କରିବା ମାତ୍ରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଉଡ଼ିଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବ, ବାକିତକ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଗଛ ଉପରେ ଝୁଲି ରହିଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଶିକାରୀ ସେଠାକୁ ଆସିଲା,
से देखिला जे समस्त शुआ मरी जाइछंती ओ से दुख करुथिला जे समस्त शुआ मरी गले। तेणु से समस्तंकु गछरु बाहर करिदेला ओ तळकु पिंगिदेला। राजकुमार शुआ शब्द करिबारु सेमाने समस्ते उड़ी पळाइले। शिकारी भाबिला जे एही समस्त शुआ मिसी मोते ठकी देइछंती। एबे सेही राजकुमार जिए शुआ थिले से ए पर्यंत गछरे झुली रहिथिले। शिकारी कुहे जे एहा सबु तुमर चालाकी। चाल एबे मु तुमकु नेई राणीको हातरे बिक्री करिदेबी ओ मोते 5टी सुना मुद्रा मिलिबो। शिकारी सेही शुआकु बिक्री करिबा पाई राणीको पाखकु जिबाकु लागिला। बंधुगण रास्तारे शुआ कहिला तुमे मोते केउठाकु नेई जाउछ। तापरे सेही शिकारी कुहे मु तुमकु राणीको पाखकु बिक्री करिबा पाई नेई जाउछि। जदि मु तुमकु सेठारे बिक्री करे तेबे मोते 5टी सुना मुद्रा मिलिबो। एहा परे महर्षि कहिले राजकुमार कहंती जे जदि मु तुमकु 50,000 सुना मुद्रा दिए तेबे तुमे मोते राणीकु बिक्री करिबो काहिंकी। पेलिया कुहे तुमे मोते 50,000 सुना मुद्रा किपरि देबो। शुआ कहेला जे राजा सुखभादंको राज्यरे एक बहुत बड़ मेला लागिछि। तुमे मोते सेठारे बिक्री करो। शिकारी शुआकु नेई सेठाकु चालिला। राजांको राज्यरे एही नियम थिला जे जदि कौनसी व्यक्तिर सामग्री संध्या पर्यंत बिक्री न होए तेबे राजा निजे आसी ताहा किनी नेबे। शिकारी सेही शुआकु नेई बजाररे पहुंचिला। जेतेबेले कौनसी व्यक्ति सेही शुआकु किनिबाकु आसे एवं पचारे जे एहार मूल्य केते सेतेबेले शिकारी कहिला जे शुआ निजर दाम निजे कहिबो। सेही शुआ निजर मूल्य एते कहिदेला जे केही भी व्यक्ति ताकु किनी पारिले नाही। एहीपरि करू करू संध्या होइगला एवं वर्तमान समस्ते निज निजर दुकान बंद करी चालीगले। समस्तंको दुकान उठी जाइथिला। केवल जणे बाटोई ओ गोटिए शुआ हिं रही जाइथिले। एही समयरे राजा निजर सिपाही मानंकु आदेश देले जे जाओ देखि आसो काहार सामग्री तो रही जाई नाही। जेतेबेले सेमाने देखिले जे जणे शिकारी शुआकु धरी बसिछि। सिपाही माने बाटोईकु कहिले बाटोई तुमर शुआ काहिंकी बिक्री हेला नाही। तुमे एहाकु केतेरे बिक्री करुछ। से कहिला शुआ ता दाम 50,000 स्वर्ण मुद्रा कहुछि। शायद सेथिपाई ताकु केही किनी पारिले नाही। राजा सिपाही मानंकु पचारिले जे से तार मूल्य केते कहुछि। राजांकु कुहागला जे साहेब शुआ निजर मूल्य निजे कहिबो। शेषरे राजा शुआकु किनी निज महलकु नै जानती। सेही शुआ अत्यंत बुद्धिमान थिला कारण से जणे राजा थिले। सेही शुआ राजांकु बहुत भल भल कथा कहिबाकु लागिला। जेतेबेले राजांको उपरे कौनसी विपद आसिबार थाए सेतेबेले सेही शुआ जणाई दिए जे राजा साहेब आपनंको उपरे एही विपद आसिबाकु जाउछि। एहीपरि समस्ते सेही शुआकु बहुत अधिक भल पाइबाकु लागिले। जेतेबेले एही कथा रानी जानिले जे राजा एपरि एक शुआ आनिछंती जिए कथा कहुछि एवं बहुत भल भल कथा कहुछि तेबे रानी माने राजांकु कहिले जे सेही शुआकु आम पाखकु पठाई दियंतु। आमे भी सेही शुआकु देखिबाकु चाहुंछु। तापरे निज मंत्री मानंकु कहि राजा सेही शुआकु रानीको पाखकु पठाई देले। रानी सेही शुआ सहित कथा होई बहुत खुशी होई गले। रानी मध्य शुआकु बहुत भल पाइबाकु लागिले एवं कहिले जे बाहरे शुआ सेथिपाई तुमकु राजा साहेब 50,000 सुना मुद्रा देई किनिछंती। राजांकर जणे अति सुंदरी झियो थिले। रानी निज झियोकु कहिले जे आजिठारु तुमे ही एही शुआर जत्न नियो एवं काली तुमे एहाकु भल भाबरे गाधेई देबो। सेही राजकुमारी मध्य सेही शुआकु बहुत भल पाउथिले। जेमिति सकाळ हेला राजकुमारी सेही शुआकु नेई गाधोइबाकु गले। राजकुमारी शुआकु गाधोउथिले तेबे से देखिले जे शुआर मुंड उपरे कंटा परि किछि लागिछि। राजकुमारी ताहाकु बाहर करि देले। राजकुमारी जेमिति कंटा को बाहर कले सेही शुआ पूर्व परि एक सुंदर राजकुमार होई गला। ताहा देखि राजकुमारी डरी गले। राजकुमार कहिले जे तुमे डर नाही एही कंटा को पुणी थरे मो मुंडरे लगाई दियो तेबे मु पुणी शुआ होई जिबी एवं एही विषय रे मु तुमकु रातिरे आसी कहिबी। तुरंत सेही राजकुमारी कंटा को राजकुमारंको मुंडरे लगाई देले एवं से पुणी शुआ होई गले। रातिरे राजकुमारी शुआकु निज कोठरी को नहीं गले एवं तार मुंडरु कंटा बाहर करी देले। सेही शुआ पुणी राजकुमार होई गले। राजकुमार निजर समस्त कहानी सेही राजकुमारी को कहिले। एहा भी कहिले क्षमा करिबो एही कहानी तुमे काहाकु कहिबो नाही नहेले मोर जीवन चाली जिवो।
राजकुमारी एहा विषय निज माता और पिता को मध्य कहिले नाही। दिन सारा से शुआ होई रहुथिले। रातिरे राजकुमारी सेही शुआ को निज कोठरी को नहीं जाउथिले एवं तार मथारु कंटा बाहर करि देउथिले। से राजकुमार होई जाउथिले और रातिरे सेमाने दुहें एकाठी रहुथिले। एहीपरि धीरे धीरे समय बीतीगला। रानी माने बहुत शुआ को मारिदेले, किंतु जिए शुआ थिले सेही राजकुमार को पाइले नाही। सेमाने सेही साधुंको पाखकु गले और कहिले, हे महात्मा, आमे एपर्यंत आमर स्वामंकु पाइनाहु। वर्तमान आमे कौन करिबा? आमे सेमानंकु किपरि मारिबा? साधु पुणी थरे तांको पुटुला खोलिले और देखिले जे राजकुमार एपर्यंत राजांको घरे एक शुआ भाबरे रहुछंती। साधु रानी मानंकु कहिले जे तुमे गोटिए काम कर, नृत्य कला शिख। आमे समस्ते नृत्य प्रदर्शन करिबाकु राजांको घरकु जिबा और जेतेबेले राजा आमकु देखि खुशी हेबे और आमकु किछि मागिबाकु कहिबे, तापरे आमे सेही शुआकु मागिबा और ताकु सहजरे मारिदेबा। रानी माने नृत्य शिखिले और तांत्रिक सह नृत्य दल परिचय देई सेठारे पहुंचिले। बंधुगण, राजा सेही साधुंकु पचारिले, तुमे किए? तुमे एठाकु काहिंकि आसीछ? तापरे साधु कहिले जे आमे समस्ते नृत्य कलाकार। आमे आपणंको प्रासादरे नृत्य कला देखाइबाकु चाहुंछु। राजांकर मध्य गीत गाइबा और बजाइबा पाई बहुत आग्रह थिला। से राजी हेले। सेठारे तांत्रिक और सात रानी गीत गाइबा और बजाइबा आरंभ कले। जेतेबेले सेमानंकर गीत गाइबा और बजाइबार स्वर शुआर कानरे पहुंचिला, शुआटी बुझिपारिला जे साधु मोर समस्त सात रानी को नहीं छद्मवेशरे एठाकु आसिछंती। वर्तमान मो जीवन बंचिबो नाही। किंतु जेतेबेले राजकुमारी सेही शुआ को तांको कोठरी को नहीं गले और शुआर मुंडरू कंटा बाहर करिदेले। शुआ जने राजकुमार होई गले। राजकुमार राजकुमारी को समस्त कथा कहिले। से कहिले, देखो, जेउमाने गीत गाइबा और बजाइबा को आसिछंती, एही सेही साधु और मोर सात रानी। एमाने गीत गाई राजा को खुशी करिबे और एहार बदलरे से मोते मागिबे और नहीं जाई मारिदेबे। बंधुगण, राजकुमार कहिले, सुनो राजकुमारी, जेतेबेले राजा शुआ को आनिबा को आदेश देबे, तेबे तुमे मोते देबो नाही। जेतेबेले राजा निजे मोते नेबा को एठाकु आसीबे, तेबे मध्य तुमे मोते देबो नाही। कुह जे मु शुआ को देबी नाही और जेतेबेले राजा राजी न हेबे, राजा तुमको जिद करिबे और मोते मागिबे, तुमे रागरे पंजुरी फोपाड़ी देबो। राजकुमारी कहिले, ठीक अछि। जेतेबेले सेठारे संगीत और गीत गान हेउथिला, राजा खुशी होई सेमानंकु कहिले, मागो, तुमे कोन मागिबाकु चाहुंछ? सेही साधु कहिले जे आपणंकर एक शुआ अछि। मोते सेही शुआ को दियो जाहाकु आपण किछि दिन पूर्वरु किनिथिले। राजा कहिले, ठीक अछि। राजा तांको मंत्रींकु जाई शुआ को आनिबाकु आदेश देले। मंत्री राजकुमारींको निकटरे पहुंची कहिले, मोते एही शुआ को दियो। राजकुमारी कहिले, मु देबी नाही। मंत्री कहिले, देखो, जिद कर नाही। से राजांको पाखकु जाई सबु कथा कहिले। राजा निजे आसिले सेही शुआ को नेबा पाई। सेही राजा जाई कहिले जे झियो, मोते एही शुआ को दियो। एहाकु सेही नृत्य कलाकारंकु देबाकु पड़िबो जिए एठारे गीत गाइबा और बजाइबाकु आसिछंती। तापरे राजकुमारी कहिले जे बापा, मु एही शुआ को देबी नाही। रागरे आसी राजा कहिबाकु लागिले जे तुमे की प्रकार कथा कहुछ? मुन एहाकु देबाकु प्रतिज्ञा करिछि। जेतेबेले राजकुमारी राजांकु रागरे देखिले, राजकुमारी मध्य रागी गले और रागरे पंजुरी को तले फोपाड़ी देले। पंजुरी तले पड़िबा क्षणी ताहा भांगी गला और शुआ सेही समयरे चाउलर दाना होई गले। साधु एहा जानिबा क्षणी तुरंत एक कपोत होई गले और सेही शस्य को खाइबाकु लागिला। सेही चाउल मध्यरु गोटिए दाना राजकुमार थिले। जेतेबेले सेही दानाटी कपोत खाइबाकु जाउथिला, राजकुमार एक बाजरे परिणत होई गले और हठात कपोत उपरे झांपी पड़ी ताकु मारिदेले। सेठारे साधु मरी गले। एही सबु देखि राजा आश्चर्य होई गले। पुणी बाज पक्षीटी शुआ होई गले। राजकुमारी सेही शुआर मुंडरू कंटा को बाहर करिदेले और से पूर्वपरी राजकुमार होई गले। राजकुमारी तांको पितांकु सबु कथा कहिले। राजकुमार कहिले, महाराज, मु मध्य जने राजा और मु आपणंको झियो को भल पाए और मु तांको विवाह करिबाकु चाहुंची। सेही राजा तांको झियो को पचारिले, झियो, तुमे तांको विवाह करिबाकु चाहुंछ कि? राजकुमारी कहिले, बापा, मु मध्य तांको भल पाए।
तापरे राजकुमार राजांको झियोको विवाह करी तांको प्रासादकु चालीगले। तांत्रिक सहित थिबा पत्नीमानंकु से धराई से जेलरे बंदी करिदेले ओ राजकुमार खुशीरे सेही राजकुमारींको सहित रहिबाकु लागिले। नारद मुनि ऋषिंको आड़कु चाहि कहिले, ऋषिवर देखिले तो जेतेबेले कौनसी स्त्री निजर स्वार्थ देखे सेतेबेले से चतुरता चालाकी अभिनय बा ढंग करी निज लोकंकु मध्य बोका बनाई निज स्वार्थकु पूरा करे। एहाकु हि त्रिया चरित्रर चालाकी कुहाजाए। राजांकु निज जीवन बंचाइबा पाई कौन न करिबाकु पड़िला। नारद मुनि कहिले, तेणु मने रखंतु जी आपणंक हृदयर बहुत निकटतर तांको विषयरे आपण संपूर्ण जानंतु जे तांको भितरे कौनसी स्वार्थ तो लुचि रही नाही। जदि एपरि किछि अछि तेबे आपण तांको ठारु टिकिए दूररे रुहंतु। कारण जणे स्वार्थी स्त्री निज स्वार्थ पाई जीवनरे किछि भी करिपारे। राजकुमार केवल पानिहारीनंको चेतावनी और राजकुमारींको निस्वार्थपर स्नेह जोगु ही बंची पारिले। ऋषिगण हाथ जोड़ी कहिले, हे देवर्षि आमे आजि नारी चरित्रर गभीरता और चालाकी विषयरे बुझी पारिलु। आमर संदेह दूर हेला। आपनंकु अनेक धन्यवाद। बंधुगण आशा करुछि आपनंकु एही कहानीटी भल लागिथिबो। एहाकु पूरा सुनिथिबारु आपण समस्तंकु धन्यवाद। निश्चय कमेंट रे जय श्री कृष्ण लेखंतु। एहा सहित कहानीटी को लाइक करी एहिपरि अधिक कहानी पाई चैनल को फॉलो करिबाकु भूलंतु नाही। नमस्कार।